may manlakaw guys no. At tumig Shanghai. Naroon mi sa balay nila kuan. Latokol. So tara na guys. So guys no, narito sa ornuan nila Pwedong no, diarang ornuan nila. Tuplo ka lang ang bayo ni Japan. Tara guys no, dira ang lupa nila Pwedong guys. Tara. Di ang ornuan nila guys no. So tara guys, diretso ta dito sa falls. Bahada guys no. Another bahada guys. Inainira ta guys kay basin na. Matagak ta diri guys, di spot gid. Guys no, nakababa na dito tagikan dito sa taas guys no. Taron ri sa sapa guys no. Dito ta sa falls guys, kay kusog-kusog dito no. Kaya itong falls guys no, hihinay siya guys. Okay guys no, nagluto na din eh. Para guys no, mga cooker no. So guys, sa tinod guys, ako'y nagluka na guys. Hindi man sila kabalo. Narito ay kwan guys no. Chicken nog, tapos guys, tapos chicken tapos tapos diri guys, naglaga mi gitlog para sa pamahaw guys. Tara guys. Para sa pamahaw guys. Tara, upat lang guys, kaya upat naman mi dire. Oh, amo. Dayo diri guys. Taro, Albert Tanson mo ni. Tul. Si Dian dia, og si Pade. Shoutout ninyo niyo, puro na uban. Oh, okay dito. Unsa man maingon nimo sa Bandali? Sa Bandali. Bandali dia, shoutout ninyo ha, pagsilos ra mo dia. Tara guys, oh. Unsa man imong maingon sa mga kabandali? Shoutout sa inyo guys. Tara mo loto dire. Oh, lota asa. Unsa may maingon nimo tong dati ko kane. Tuyo ka man lagi. Kane, ay sa todo ni may Bandali team go. Lo, Shoutout tayo sa Bandali dia no. Silos ra mo dia. Pan. Ara pre mangaon mo? Wow! Tara guys. Wow! Kita ganti naman. Uy, lip silang iman. Saan mo niyan, Loy?